kwezi madhamana wa daula Komor, madhamana wa hizi siwa za Komor, makungumanyo ya Kilemengu mlohu ndani makiluyo zentsizahan diaspora ya Komor, wa Komor wa Ngazija na wa Komor wa Nzwani na wa Komor wa Maore na wa Komor wa Mali, diaspora ya Komor obanu mjunda wa rumazen tsanantaza Ulemengu. Leweze salamu ngazika umfubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wanu wanansu wabakisha wanu na uchaguzi ujokorewa insinde usiku ya bidii rizigare iduku ngebidohe na usiku mshinde munre kalima haukati rwajukumu litsontiti tsili mobirlizi waho wanama mashababi wahe daula ya uhaki yoti ndongo nyangu ya kaubidi jukuma mandiyo risiheduku shangarongo Mwenyezi Mungu rititohe daka 15 kamgwa wenze zahe emaharibi unrela insha ya basayi kwezi watukufu hamade namna mjuwao sisi hazatu ndo ujuza ya diaspora ikaworishi ya zendongo Haji Mbaye Swalihi ya Zamba, zendongo Fahardin nana Mbaye Tambwe wa Zamba, ikawe ni arongwa yabo ngo ambao kaya anzorke wazima nulewa wa ushababi nane mafanya siasa ngabo wanzawe mafanya siasa ngabo watwanze mafanya siasa sisi ngari aminio kaya karti haruma kesto ya mfanya siasa na utimfanya siasa ngasi haruma mahadisi ya utowa azaline shekundisha hao ili watijuruhu le taifa la Komor. Le kalma la mandula hangu lambao hena mnayinu sijuanzana benyi diaspora kamili ya ukaya hamade na mnarazamba hena mvu na fikira na malimlonizo zitojo rumilo aruma zentuku menangabiza bakisha hujaye tarehi 19 ya janvier hena zitojo rumilo abo yabo ntujwanga mjozi rumadini karitujwa nkilanya mjohi rumadini karitujwa zemalizanya mjozi rumadini karitujwa ze biswara na ze strategy za hanywa mjozi rumadini yabo kwanza rumabenu kaya letengo la mze militaire me diaspora kamili ikawo ngide marhabili rehensom konsi unu garumabenu kanizi tojo ufanyi habana le 19 wo haribanu yabo ritrahiso wa Komor ritrahi seze presip ritrahi seze ankiliza hatu haukaya rini kana muda ya ukaya ze voti za janvier ketubidi zifanyishihe hauke kazi fanyishiha abo azali hesa hasisimizi na kabatu joshinda pwele bweilo rekazi biri rukuni rekazi biri weuni rekazi biri madharauni haukaya wimru yesa ya nome mawakala shahotozi ya zenrabo wanzo wazifanyo mijini na rumale bavu lo muhimu zenrabo zinzizilwa ye dunia wa ile ukaya kweli hanome mawakala shake na ukira mandeza jirinzuani mitingi nkunkunkunku we malaho wa Komor yunjile mitingi nku ya jemali ya henti za mitingi nku ya jengazija ya henti za mitingi nku kweli rikubali ya nukaya azali katina wandu awu azali vanungondo ya nome wandu isha sababisha ya tufanya tamba urongozi yenti ili ya wenese komite international ya ukange na wandu ya wenese dunia kamilukaya nge na wandu shahomo ni nguziyo unafasi ya hema raia nguziyo wandu siasa nguziyo wa ushababi na societe civili iliba wati wonese Ulemengu kaizonrabo azali katina wandu waondi zondo wa siasa wadungwe PGO wanjamo ndani wa daza societe civili daza yawe ya hunda azali yaboti ndo kare ndora wane haukaritsuwana ngare ndora wane na nrabo hotweshio kaba turizia zenrabo zinu ya komite international wele ukanga bandu wahima wazia zenrabo zinu shaka nojo funye matso yarengeze nrabo zinu asiuhe ya double nrabo juma nrabo vaturidaze risiuhe lokalima la mano na boke diaspora Komor hena mtojo ufanya bo haribano mze military hena zitojo ufanya habo haribano hamvu hamali hankili na swibra yabo reshwe wonu kweli sikajambaro ndora rohitso awurju sezonondo ya uri wane mizinga dozi ya ndrabo bondrabo juu haruma mrumenza ndrabo yabundo nese dunio kaya rizi ya ndrabo arjo shinda rizi ya ndrabo ekakarje shinda razi ya ndrabo zinu abateza kweli karena shindo zizi ya jozifanya
ranguritso wana na nrabo hata kweli karina ushindari wanenizo. Lo suala la mwandu la bili. Suala la bili de hadisi ya UPDC na yuona selecti leo waparu watangazaji le 12 wanzwende wafanye kongre. Ngamjoko nsababisha ni towe siri bokonja kwa bidi yambe nonge bidoni mwambeni wale leo au kati kwanza ni hifadhi. Owandu wa siasa ni hifadhi sharafa shahema kadr ili riwane mbana nzima. Ngasina panzabanu lantu mfukare Raisa Zali ngwendo mbio harumu manotablu harumu wandu siasa waone baadhi ya wandu siasa wamsaidie henna zijofanyi haze voti zinu zirelo amani ngewaje wakenti wa hadisi o wandu siasa waombari sina ujuwani mwambeni vanu haukanga saru mambana itsonyangu shaze ndongo UPDC raone konferansi ya leo yinsababisha ndrongowe ya ukaya ebaba nu UPDC mwelewe pieji au kamjelewa emru yaka ukaze kongre yinu mshindi mumtundu ye sababu yaka humkazizane kongre hau kamjazijua karitu mtuhumu kanyide kina mwabilwa nazali karitu mtuhumu shaa zendongo na milordo na nsumfu karonda nsuna noka ya azalaru mwandwa siasa na manotablu na makadra wende watahema fanya siasa ya ukaya wakera dhibenu mongo ni mwe mishinzahe daula yinu mongo ni mwe sharia shahe daula rangwesha 2001 ujesha 2009 ujesha 2019 shehansukaya la dhima idataho mawakala zidovotewa na mtsora ntiritimize mishinzi ngerjer kentiri hadisi riwone namna rijofanya monano wa apesma ilie komoriatu yende ebanu UPDC kongre mwendo mwekaze harumale 19 wajokorelwa voti nga mwenda wele 12 mwende mwafanye kongre haunga mwanzoze voti zijezirewa ili mjokanga nyitayaruka harume mahadisi ye parti ya UPDC isangyo na warobaoni ekanga bwe hanso chef d'opposition yondo hoka UPDC nga nyitayararu mazembwana yabo irita harara hezendongo rambilwa rilona msuna nokaya ngabo madhwamana wa siasa waruma wangu walejeze wa faiblesse walejeze ndongo zinze voti zivire amani nge wandu aje wa hadisi karijamba Muhammad Ali swali hoka wange prizo shayo mkini baru mwandu ntsini wakase emana kartona faida ya kongre haruma mbana walo chaguzi ya bidiwa wandu abare ndora hadisi riwone namna ya uhadisi za voti zinu sha kongre mwendo muhansi biro mjuwa kaya katsu stahimrwa siasa insindelera ya ufanya kongre karna unjaze priveza hano kayo parti lona mishinzi ngari kubalio shaye lera nizorambilwa lona mtsunane ngasi wahara uondo kweli yo ya vili yararua tukufu na juanzana me diaspora ya Komori wadongombo kaya karitsi tayari ritanganyesine mafanya siasa mimi nti yabo haukaya warirumi ya mahamengo mine jumotsorumi ya mashababi yelera si mashababi ya bidi rirumiyo wandu wa siasa watu rihundresho sisi ritsahabu indelera ya urumi ya mafanya siasa haukaya ngasina mahamengo mine na mine yentsiwa yundumradi yentsiwa yangamiza yentsiwa fetisha yentsiwa jirisa zitelwa yabo insindelera yo hambo kaya karitutsa hamrwa siasa ngarijivurao ilo kalimabi ilo kalima lilo zero ilo kalima lilo titi mfanya siasa kanojwa yende batinera ya kanojwa mfanya siasa kanojwa yende batine mfanya siasa hakaba siasa ihana mnazinji rwenge kozi watukufu le kalima la urabiho wanwa siasa tsindo wakati le toifali lwebili lijunga mtojo dozi rejeza kwa nojwa hwenda batinasi karnojo enda batinao haukaze mvu zilio ne serikali yagozisha mvu hokale jeshi lojwa likadivize mahakama yakadivize ye serikali bakadivizo kangabo zendona ngemrwango kangari rabiha wanwa siasa shawanu wanure mahakama releje ishire serikali wanyamiza mama gonzi warenge maranya wawavurize zimwe intindelera ya urabiha rikeza nkiliza hatu sisihe hambwani rabenga rabiho mrwa siasa bando banu borumi ya mrwa siasa ilisha babi ya jojo tajirisa za fikira za hahe ya rumi ya mrwa siasa ya rengensi ya hahe ya yendetse ya mrwa siasa kodingoni sambi na salami watwenda na dosari watsorumi lwana zali azalalo la mahakume hakawone namna ya urumia sambi ya mpweze mvuzila ya mtrepirizo ya mrende dakandaka
ya je ya mrendele sankida ya muwe yafe ya mpulilie ya wati mizemisho harumia sambi samba mheza na woko elewana harenga mfungu watule onga rujuru mama madu rirumie mwinyi rirumie wala yekara swilize fikra za ushababi wa daula ya uhaki ya revoliso na rujuru wandu wauri wafunge shena mna sambi ya rumia wala nga hato wandu wazala rujuru warumia harumwe bwana yinu haukali nsibwela mzima linumbwela nzo wandu pia kena kukiriwa rirumie mahamengo mine na mine wasimbushe nsi ya hatu wahundre nsi ya hatu waangamize nsi ya hatu rijabara mekarsina hajanani ngarendo rajika enga sina hajanando kakarja waruma wo ekanga wajoko tendo soni wafe na tende wafo waundre la dhahe nsinu shasi hizi ekarende rifu sonsi badabo yezi ngendo yabakisha no lamfanya siasa yode mano kange bidio rikesi na ori watende wafe watu rirumensi nuri la uzenyi mashababi mdo nakili mwasoma intindele rwambu kakartuanza mdu wa siasa sisi daula ya uhaki nga sina bezwe ya mfanya siasa na singa sina bezwe ya tede nga sina bezwe ya kemongo ni mweze mbana na rangaro mbongu she ya sishijo huja na watende wende fidia o wana wavuke mashababi wavuke rijeri bahati shentinu rijisonga meliyo shentindelera ya utuwa mdu wa siasa haruma toifa lilwebi lilijuu Londele kalima lerara. Kalima lane. Duka yanga mumjuzoni ni wanrahe daula ya uhaki. Rangu wanaashe wanaume. Na humjuzanu kaya rango siku wajuzi. Uhunrajana. Wafanyiha alerte rouge. Rangu kandani. Rangu gendarmerie. Rangu eze polisi. Kabati ruhusa ya mruka konje. Owanru wao ngebidio wake permanence. Ngebidio magarau ya jazo wa mafura. Ngebidio ze swilaha pia zorumia zinulwa zike tayari. Kabati ruhusa ya mwanajesha mwana hifadhi udema. Hatema kama ya yowa amrishiwa wake permanence. Yabo rangu ja juzu nrajana ngabo alerte rouge. Usoni mweze mbawaza hifadhi atampakande letro. Fevrier. Daabo zehazi za hauzi kazobahana. Shabo rangu juzu nrajana. Iwo mjiwaye zine mijinze nezikoza mbwa ngazibaharwao haukaru sabarengwa akti ya uka ngebidio zembauza hifadhi pia wake haruma alerte rouge. Mjiwawe tafsiri ya alerte rouge. Wanurizambao usiku wajuzu nrajana unraleo ekritasi sesi nyewa yeleshwa fakridini. Ngabo isimu za zitwa za siasa na isimu za wanasha hatu na isimu ya hemadhu wa manahe daula ya uhaki. Wanzi haruma listu kaya ngebidio haruma mda mshashirani ngebidio wandu wa uwaretewa. Ikawo nke jani kwa ye recherche shaimi kwa wandu wa fakri dini Mahamudu Mradani do wandu wa hera saima wesawa ni kwema zinanu wesawa ni kiwa emiji ya hao wanikiwa mala wafanyo hazi wandu wanu ngebidio haraka wake haruma mihono ya hifadhi haruma mchashirani kabla ho chaguzi wa hele 19 yabondo anzari mjuzenuka ni wandoahe daula ya uhaki na mkemakin ba keti njema humvumbuaniza isimu za hema zinanziho wabo mtijo paya yeroho shana mjikome haukami tisanga marumalakavu tisanga mipirizo haukanga midani msujoroha na wekati rohabwe filmu isanga mziju wao shaheni baba hanu ngarikosinani na mjihifadhi babwe selisti hiyo iko finalizwa leo isayere wa Rasaima ngebidio madhwa manasiasa ngebidio wanasha hatu ngebidio wanrahe daula ya uhaki majeni watendaze mbana zinu ze isimu hizo esaza nziwa ngebidio haribanu o wanru wao wake mhononi mwe hifadhi aboye haza hatu ndo humjuzani wananyasi diaspora mwambanga mjao miti mwabanuka ya ntsunda bahati ya telefoni tazila na masula ngomi nani timwambia no ndumjo wapara Muhammad Mwana ne esije wa hatu ne sekretari wa aine portoparoli ngamjuwao ne mraheze messageri owandu wao ngwaoneze telefoni ngamjo kontaktiana nyinao mbeze haraka manarishie majia hanyu ze telefoni za hanyu mwerewe biro yaho wanrazade wa daula ya uhaki no wanrwa ume wa daula ya uhaki mbeze mwanike izo mdoni izo ili mtijoja mjivurizago ekanga mjao haukamtsuhuja shange bidum kolabore nyino wanrwao wake mahadisi wanrati juendana labambe hamwisu ngamshukuru Mwenyezi Mungu ya ukaya
miji minane ya hembwa mkuu ngasina ntusi tabanu wakaho hanti ze selili osikuwa leo wesawa jimlisa selili nane harumwe miji ya hembwa mkuu ikawo eselili hizo emipaka ya hao ne siyeji za hao ngizo harumwa mji wa Shezani harumwa hembwa mkuu. Abundo shukura Mwenyezi Mungu le bavulamba mkuu hokubaluke mbwana yinu ngari wanoba zima nanyi mkubalini mabavu ze selili nane za kautimuleo harumale jera lamba mkuu ngari mshukurawo ni Mwenyezi Mungu wesawe hansi edhwamana mhungwa heze seluli hizo ngari parao Muhammadi mwana ne biro yohaki na mbezeha haraka mkolabore nyine ze seluli nane za hembwa mkuu za kautimuleo ili mkolabore bazima haukati hule yao nge bidio mahadisi ne mashiwara wandu wakamilishe zehazi hamade namna razambao yinti nkodo yinti mizinga kartonda rare mane zononde shaunu mbabandrano ya honese komite international luka karna kubali ritetiani la vimandro amanda wanu rikingi ye mihimeto kayonzi ngari para wandu wa siasa hanyonti pia mnema kandida mwaka huenda arumaze votizila marasulisha vanu ngari para uniteti zahe ze parti za hanyu ngari para we societe civile hanyo ntipia ngari parawe notabilite ne maulama uadini ya ukaya le kalma lali swalihi lisalija kale toifangi lwebeli liju kaba na faraka mbili faraka yo kanzima indelera yabidi kwezi watkufu le kalima la mongozi ali swalihi rilirumie elera ndenuyo ntina zinjizo mwambiani lukaya ye ntingiyo na bezenani ye komori ngiyo na bezenani Sisi wangizo na bezwenani wakomori wangazija wakomori wanzuani wakomori wa maore wakomori wa mali yentitsanyu tsayo yenzia tsayo yederamu yahanyu nganzo rwabonti le jimbo la toifa la nzoli rwabonti emipaka henti nganzo ipulwa pengwa indelera ya mkomor wa kwela rumenti ya hahe ya ushiwara hena ushiwaro na shiware bavuni karjazia ze fikra zitidwenjeza shana mteradhi ronese dunio kaya le kumbi azala nzo yalifanya le 19 karnojo dunge piege ya dwenjeza marengwe vaturi batse mihono mwisho dunia wa ile uka wakomori waridhi wakomori wakubali zino azalafanya obanga mmonao watsodaza Mwenyezi Mungu amba wanahe roho wanahe hanywa nekeja wakati ya urumao mhono urumie karitsuwa na he roho karitsuwa na he hanywa karitsuwa na humhono nganyitari rifezi tandajuri rendo atwana mandu wakata he marome ntsina zinjizo mwambiani itondo kaya sirila umwe kongre hakika ya Mungu ya UPDC ngaranzawe madhamanaho wa siasa na mjusezi swadingohi ngarambao banyuma bakamtsanzo wa siasa ndobanu bo rumia o wa siasa ukakarnojwa rede batsinao ni diaspora kanga mjao mtsijivurze na labambe ekaka mtsuhuja shana mjuze ye daula ya uhaki iliba wajitarishe wajueze mbwana mwendoma wane bazima ele tengwe la mze militeri ne diaspora rangu salama mitswali hujazile ujatosha ujarija ujashraf ujasani hamad ujarshimed ujahanyonsi pia na mnyamize wandu waonesoka kweli nyina marifa nyina akili nyiwa staarabu nyujora ndrazi nyujo kabazima nyuju oto wa muhimaru mayensi nyujo ahoneso ule mengukaya nyiwa staarabu nyima fanya siasa shaso ntipia rititsorendwa zilimamsi hadzina laho rais wahe daula ya uhaki ntsina zinjizo mwambiani shena usikunge bidu mjuziwa haukaya ekakar jarongowa yaborilisha mdudu na so wariza kwa jariza marombe kwa jariza wana Fatima shariza wanraume benge rifu yenkobe disinge jobwana haukaya kartina tsimbili enti ya tukomor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vive le Comores, vive diaspora, vive Juzul Kamar et Jama Pia Salam. Ahasantu.